الحمد لله رب العالمين سبحان الله كريم يا مولا درس والكروب أستغفر الله سبحان الله كريم يا مولا درس والكروب أستغفر الله أنت يا الله تنساج يا نبي يا سيدي يتنبيت الدرس أيوت بايني الله اندبت استغفر سوغني عيتك من ميربان على بلوت ويني أول الدنيا بتشم والتات مولا يا نفسي تنقال لصداسي الدلا يا الله ملاك تنيا يتنبيت يا يوم القيامة مدرس لكتو صفة سنيين كلهم بيترا عمرتنا التونم يا هاتيات رازمرة بفرد كان منشا يا ما مدارشا من ياسر كيفون يا وارشا سبحان الله كريم يا مولا درس الكروب أستغفر الله سبحان الله كريم يا مولا درس الكروب أستغفر الله يا رب يا النجي يا جمال الرجاء بدراج الفكوك ورقاي بتنيا شاما على البراچو دهوچ بمولو صاب الجبات يفكاكالو يتبالو تنبيت نبيات دبت درسي يبيهو بشارات مقامت تباك تعزو دلزيم يلوت الزاد قمتو عماتي بيكمت يمي ملاكت نو اننا لبي يقنو المدارس يا وقت المدارس عند من كروال يوم القيامة ملجاو بطبت بكانو يسولج مالجاو عالي وردال جاهلي ودسال كجاس سدب يراوي موقسال وكت يالنبربت ما ينسلطان يزو بمجاي ودال يدرال كجزو مؤمن نبال يانا كستاو دهالي يتبا ما تبانو صحاي بلوى النبي يا الله مللتنيا اسكو ودو ساكت النبتتنيا بلوى النبي يا الله مللتنيا اسكي ودو ساكت النبتتنيا سبحان الله كريم يا مولا درس الكروب أستغفر الله سبحان الله كريم يا مولا درس الكروب أستغفر الله نفس ما ترزا دنيا ستوطاف يا سيل جبسات ستات الدفاف بجلا سكتل بجلا سكبر عنده بساكنك عند يا سكبر فرنا زمود بمدا يسبك السر وساشفر على الجشبال بزفاج جواتات واتا سيبتا سودا السفا بهات يا سيرتا والنهار لبسول وتعطلتلو باسكاري بدت سوينة تطلو يتتاسي ودسي الشرم وكسا أهال اللوطو لبونا ينسى لتفاتا لما سويا نساسا بيتيس كل جوشون طلو ياسرسا يزرزر ياسنيو سيكانا نسا مهري بياس بلالة أمس خوادسا بياس كيم طلب بدكا برقلتو لمكباب وقباهل ترستو لاكنا نكت سببا سيفافا تنجو تلكو سيساتب سياسكفا يتشنكن كاياتشيو درسالة قيامة بلا النبيو جورو يالنسا سبحان الله كريم يا مولا درس الكروب أستغفر الله سبحان الله كريم يا مولا درس الكروب أستغفر الله حمد صوتي كوتر عندك الداتنيا سيسلم يكنيال نتاكي كمانيا هدين يتطلع مغير
በሽው ስልጣን ላይ ይጥላል ያስለቀሹ ቀድሞ ባይታወቅ በሽታ ተዛብቶ ሰው ደጋ ይቀራል የሚከብረቱ ሞት የሚያበራክት ሲመጣ አደጋ አደራ ይላል የሰው ልጅ ሥጋ ትናንትና ያዩት ዛሬ ሞተ ይሉታል እንደ በግ ገለባ የትም ይጥሉታል እንደ ጉንፋን ነገር እንዳስብዬ ሆነ አሰልስሎ ገዳይ ደስ እየታፈነ ቤትም በሽታ መንገዱም በሽታ የሚያቆስል ደዌ ሆኖ በሽፍታ ባፍና ባፍንጫ በዓይንና በጆሮ ደም አፍስሶ የሚገል አካል አኮማትሮ የነቢዩ ትንቢት ከሺዓመት በኋላ ከዓለም ስም ተቸረው ተባለ ኢቦላ ይህች ቀን ስትመጣ ቤታቸው ልዩ ቀርባለች ቅያማ ብለዋል ነቢዩ ሱብሓነላህ ከሪም ያ አላህ ደርሷል ቀርቧል ቀኑ በላስተግፊሩላህ ሱብሓነላህ ከሪም ያ አላህ ደርሷል ቀርቧል ቀኑ በላስተግፊሩላህ መስጊድ መሆኑ ቀርቶ የእምነት ትምህርት መስጫ ይጠቀሙበታል እንደ ማቋረጫ ጦርነት ይበዛል ሁሉም ቦታ ውጊያ ሻት ገዛ ይግባባ በተዛገዳ ማዕበል ይነሳል ውሃ ይደነፋል መሬት ትርዳለች ነፋስም ይጠፋል በአይስላንድ በሃይቲ በጃፓን በቻይና የሚደርሰው እልቂት መች ሆነ የግራ ተንኮል ይንሰራፋል ፈተና ይበዛል ሰውነቱን ትቶ ለገንዘብ ይገዛል በውሸት ይዳኛል በሐሰት ተመስክሮ ለአብዛኛው ይከብዳል የዚህ ዓለም ኑሮ የእምነት አባቶች ቦታ ይነፈጋሉ ወላጆች በልጆች ይኮሳምላሉ ሙስና ይስፋፋል እጅ መንሻ ብልጃ እስካጣ ድረስ መሸሻ ብልጃ ተብሎ ተነግሯል በሐዲስ በቁርአኑ ቂያማ መቃረብ ያሳያል ዘመኑ እንዲህ አይነቱን ተግባር ተደጋግሞ ሲታይ ቂያማ መዳረሷን ጠቋሚ ነው ከላይ ሰንብየው ነገሩን እውነተኛው ነብይ ለአኺራ እንድንኖር እየነገረንናል ሱብሓነላህ ከሪም ያ አላህ ደርሷል ቀርቧል ቀኑ በላስተግፊሩላህ ሱብሓነላህ ከሪም ያ አላህ ደርሷል ቀርቧል ቀኑ በላስተግፊሩላህ እጅግ ተጠጋግቶ ንግድ ቤት ይስፋፋል አንዱ ለአንዱ አይተኛ ከቶ ይጠፋፋል ለሰይጣን አገልጋይ ግመል ይመደባል የጅብ ማምለኪያ ሕንፃ ይገነባል የዕድሜ ጸጋ ማግኘት ተቆጥሮ እንደነውን ሽበትን አክልሞ ለማጥቆር መሞከር በሚያሰሩት መስጊድ ፉክክር ሲያሳዩ የኔ በልት የኔ በልት ብለው ሲታበዩ ኢልም ከሕፃን ልጅ ያለ ዕድሜ ሲጠበቅ ብይን ስጥ ተብሎ ያለ አቅሙ ሲጠየቅ ዳጊነት ይበዛል ፍትህ ይጓደላል ሰው ያለ ጥፋቱ ታስሮ ይገደላል መንግስት ከመንግስት ሕዝብ ከሕዝብ ይጋጫል አንዱ በአንደኛው ላይ ቀንቶ ጥርስ ያፋጫል ነቢዩ የተነበዩት ደርሷል ዛሬ እንጸልይ ወደ አላህ ሀገሬ ሱብሓነላህ ከሪም ያ አላህ ደርሷል ቀርቧል ቀኑ በላስተግፊሩላህ ሱብሓነላህ ከሪም ያ አላህ ደርሷል ቀርቧል ቀኑ በላስተግፊሩላህ ሰው የሸሪዓን ሕግ አልፈጽም ይላል ያለው ክብር ይበቃል ይጎላል መስጊድ ውስጥ ገብቶ ሰላት ይሰራል ሕዝብ ይበዘበዛል ሀብት ይበዘበራል አዋቂ እውቀቱን ማካፈል ይሳሳል ባለቤቱን ታዞ ወላጅ ፊት ይነሳል በማያውቀው ነገር ላልገባው ዓላማ
ሄዶ ይማገዳል ከውጊያው ድማ ብለው ነበር ነቢ ትንቢቱ ደረሰ ድንበር ከለላ ሳይላይ ደም እያፋሰሰ ጦርነት ከሰፋት ዓለምን በሙሉ እስኪ ታጠቁ አላህ አላህ በሉ ፈረስን የተካ ስርጅ ተፈልስፎ አምጥቶ ያቆማል መስጊድ አስደግፎ ህዝበ ሙስሊም ያላል ባጥል ያባሎ ብሎ ቢያሰኘው መኖር ተከታትሎ ይቺ ቀን ስታዩ ሰብሩ ጠንክሮ ብለዋል በትንቢት ነቢ ሲናገሩ ሱብሃነላህ ከሪያሙላህ ረሱል ቀርቧል ቀን አስተግፊሩላህ ሱብሃነላህ ከሪያሙላህ ረሱል ቀርቧል ቀን አስተግፊሩላህ ፋሲቅ ይከበራል ጨዋ ሰው ተንቆ ሰው ክፋትን ተኮ ደግነት ርቆ ሲጀመር ይሉታል የማያውቁ ሰዎች ያባራሉ የቡድን ገዦች የእህሉ ውድነት ከእሳት ይፋጃል እርግም እርቦ ቀርቶ ይለካል በፊጃል የሰው ዑምር ያጥራል በአምሳ ዓመት ያረጃል ይለናል ትንቢቱ ምን አስበሃል ጃል ያጠፋ ይክዳል ያዘዘን ይክዳል